आप तिलावत कलाम रहमान शुरू फरमाते हैं। आप एक दफ़ा अपनी ज़ुबानों को अल्लाह और रसूल के मुबारक नाम और ज़िक्र के साथ मुअत्तर और मुअम्बर कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल इस्लाम, आस्ताना आलिया भेरा शरीफ, अज़मत कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. سبحان الله سبحان الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحان الله. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ولله ملك السماوات
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह الذين يذكرون माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون